Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutatallabu syahru ramadana al-iksaru min tilawatil Qur'anil Karim. Wa yutatallabu lan den suprih sapa man syahru ramadana ing dalem wulan Ramadan al-iksaroh ing ngekehaken min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an al-karimi kang mulya. Alasane li anna syahra ramadana krana setuhune wulan Ramadan. Huwa ya syahra Ramadan iku syahru nuzulil Qur'ani wulan temurune Al-Qur'an al-karimi kang mulya. Jumlatan kelawan sak gemblengan atau satu kali sepaket. Ila baitil izzati maring baitil izzah fis samai ing dalem langit al-ula kang awal. Wa syahru tanazzulihi lan wulan temurune Al-Qur'an. Tadrijan kelawan pangkat-pangkat atau bertahap. Ala qalbin nabi ing atase atine Gusti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidzalika lan krana are mengkono-mengkono syahru nuzulil Qur'an ila akhirih yusannu den sunahaken apa al-iksaru ngekehaken min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an fi syahri Ramadana ing dalem bulan Ramadan. Siyama kelawan apa maneh fil laili ing dalem waktu bengi. Jadi terkhusus di bulan Ramadan kita semua selaku orang-orang yang beriman dituntut oleh syariat untuk memperbanyak membaca Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan memang merupakan bulan turunnya Al-Quran secara jumlatan. Turunnya Quran yang satu paket. Karena Quran itu turun dua tahap. Pertama, redaksinya menggunakan anzala. Berarti satu kali turun satu paket. Yang kedua menggunakan redaksi nazzala. Itu bertahap nantinya. Kedua, turunnya Al-Quran dengan berbeda model tadi itu sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Quran itu turun satu paket menuju Baitul Izzah berada di langit pertama. Kemudian bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Quran diturunkan secara tadrijan, artinya secara bertahap turun terhadap hatinya Gusti Nabi, artinya datang sebagai wahyu kepada baginda Nabi. Oleh karena itu disunnahkan di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Quran, apalagi di waktu malam, sesuai dengan fenomena indah, fenomena agung dari Gusti Allah yang Allah tentukan berada di bulan yang mulia ini, yakni turunnya Quran di bulan Ramadan ini. Faqad warada moko teman-teman wis tumeka fi sahihaini ing dalam hadis Bukhari lan Muslim. Opo an Ibni Abbasin dan riwayataken saking Imam Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Opo di sini merupakan naibul fa'il dari fi'il yang muqaddar. Takdirannya ruwiya an Ibni Abbas opo qala dawuh sapa Ibni Abbas gitu ki. Ing dawuh kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku ajwadan nasi luweh loman-lomane menungso. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi iku ajwadama luweh loman-lomane perkara yakunu kang tinemu apa ma fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Hina yalqahu ing dalem semangsane nemoni ing Gusti Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Wa kana lan ono sapa Jibril ay Jibril tegese Jibril alaihi salamu iku yalqahu nemoni sapa Jibril ing Gusti Nabi fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi min Ramadan saking wulan Ramadan. Fayudarisuhu moko nuli mulang maca sapa Jibril ing Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fala Rasulullah moko yakti utawi Rasulullah iku ajwadu luweh loman bil khairi kelawan kebagusan minarrihi tenimbang angin al mursalatih kang denculaken. Jadi di dalam hadis Bukhari dan Muslim ada satu riwayat hadis dari Imam Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Artinya dermawan dalam melakukan segala macam kebaikan. Bahkan dikatakan wa kana ajwadama yakunu fi Ramadan. Beliau Gusti Nabi itu merupakan makhluk Allah, hamba Allah yang paling dermawan dalam hal kebaikan terkhusus di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan itu selalu menemui Gusti Nabi. Dengan acara beliau mengajarkan Nabi tentang Al-Quran. Fala Rasulullahi ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu benar-benar manusia yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan dibandingkan angin yang meniup, angin yang berhembus kencang. Tidak ada satupun manusia yang melebihi Rasulullah dalam hal banyaknya menyebarkan kebaikan atau melakukan sebuah kebaikan. Sampai di sini mengungguli derasnya tiupan angin atau kencangnya tiupan angin. Ini sebagai bukti bahwa Nabi kita merupakan qudwah hasanah wa uswatun hasanah. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yutilu ndawaaken sapa Gusti Nabi al-qiraata ing maca Al-Qur'an fi qiyami Ramadan ing dalem jumenengi wulan Ramadan. Artinya ing dalem jumeneng ibadah wulan Ramadan lailan ing dalem waktu bengi. Aksara kelawan luwe akeh min ghairihi tenimbang saliyane Ramadan. Kama rawa kaya oleh ngriwayataken sapa al-Imam Ahmadu Imam Ahmad an Hudzaifah saking Imam Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Riwayat annahu ing setuhune Hudzaifah iku kala ngucap sapa Hudzaifah. Ing pengucap ataitu sowan sapa ingsun. Ataitu sowan sapa ingsun an-nabiyya ing Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi lailatin ing dalem bengi siji min Ramadan saking wulan Ramadan. Faqama nuli jumeneng sapa Nabi yusolli halih salat sapa Nabi. Falamma kabbara moko ing dalem semangsane maca takbir sapa Nabi qala moko ngucap sapa Nabi. Allahu akbaru ing Allahu akbar. Allahu tawi Allah iku akbaru zat kang agung. Zul malakuti kang duweni kraton langit wal jabaruti lan alam jabarut wal kibriya ilan kumede wal azamati lan keagungan. Summa qara'a nuli maca sapa Nabi al-Baqarah ing surat Baqarah. Summa Nisa'a nuli ing surat An-Nisa. Summa Ali Imran nuli ing surat Ali Imran. La yamurru halih ora lewat sapa Nabi bi ayatin tetemu kelawan ayat bi ayati takhwifin tetemu kelawan ayat meden-medeni
bi ayati takhwifin ketemu kelawan ayat meden-medeni illa waqafa angin mandek sapa nabi indaha ing dalam sandinge ayati takhwif itu. Al hadis ay ikra'il hadis wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat utawi dawuh an Hudzaifah den riwayataken saking Imam Hudzaifah radhiyallahu taala anhu apa qala dawuh sapa Hudzaifah ing dawuh sallaitu salat sapa ingsun ma'an nabiyyi ing dalem sertane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata lailatin ing dalem suci bengi. Qalat ngucap sapa Hudzaifah ing pengucap faftataha moko nuli ngawiti sapa Nabi Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Faqara'aha moko nuli maca sapa Nabi ing Al-Baqarah hatta balaga sehingga tumeka sapa Nabi roksal miati ing kawitane 100 ayat. Roksal miati ing kawitane 100 ayat. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun ing pengucap yarka'u bakal ruku sapa Nabi. Summa madha nuli nerus sapa Nabi hatta balago sehingga tumeka sapa Nabi al mi'ataini ing 200 ayat. Fakultuh nuli ngucap maneh sapa ingsun ing pengucap yarka'u bakal ruku sapa Nabi. Summa madha nuli nerus maneh sapa Nabi hatta khatamaha sehingga ngatamaken sapa Nabi ing Al-Baqarah. Kala ngucap sapa Hudzaifah ing pengucap fakultuh moko nuli ngucap sapa ingsun ing pengucap yarka'u bakal ruku sapa Nabi. Kala ngucap sapa Hudzaifah summa ftataha nuli ngawiti sapa Gusti Nabi suratan nisa'i ing maca surat An-Nisa. Suratan nisa'i ing surat An-Nisa. Faqara'aha moko nuli maca sapa Gusti Nabi ing surat An-Nisa. Kala ngucap sapa Hudzaifah summa raka'a ing pengucap summa raka'a nuli ruku sapa Nabi faqala nuli ngucap sapa Nabi fi ruku'ihi ing dalem ruku'e Nabi. Ing pengucap subhana rabbiyal azimi subhana rabbiya kelawan maha sucine pengiran ingsun al azimi kang maha agung. Kala ngucap sapa Hudzaifah tu Imam Hudzaifah radhiyallahu anhu wa kana lan ono apa ruku'uhu ruku'e Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bimanzilati qiyamihi kelawan ngenggon-ngenggoni jumenenge Nabi. Aifil itu lati tegese ing dalem dawaaken. Summa sajadah nuli sujud sapa Nabi fakana moko ono apa sujuduhu sujude Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku misla ruku'ihi ngumpamani ruku'e Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi ing dawuh subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiya kelawan maha sucine pengiran ingsun al-a'la kang maha luhur. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku idza marra ing dalem nalikane lewat sapa Nabi bi ayatin tetemu kelawan siji ayat. Iku idza marra ing dalem nalikane lewat sapa Nabi bi ayati rahmatin tetemu kelawan ayat rahmah. Ya sa'alah moko nyuwun sapa Gusti Nabi yakni nyuwun rahmat ya. Wa idza marra lan ing dalem nalikane lewatan sapa Nabi bi ayati azabin tetemu kelawan ayat azab. Ini kalau makna lengkapnya bi ayati azabin kelawan ayat kang nerangaken adab. Ta'awadah moko nyuwun pangreksa sapa Nabi. Wa idza marra lan ing dalem nalikane lewatan sapa Nabi bi ayatin kelawan ayat siji atau tetemu kelawan ayat siji fiha kang iku ing dalem ayatin tanzihun utawi nyocekaken lillahi ta'ala lillahi maring Gusti Allah azza wa jalla sabbaha moko maca tasbih sapa Nabi. Intaha wis tutuk apa qala Hudzaifah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika melaksanakan ibadah di waktu malam
bertepatan di malam-malam Ramadan. Beliau itu selalu membaca Al-Quran dengan durasi yang begitu lama. Artinya bacaan Quran Nabi ketika di bulan Ramadan itu sangat panjang, melebihi bulan-bulan selain Ramadan. Sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari Imam Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Imam Hudzaifah pernah mengatakan bahwa ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berkunjung kepada Nabi, sowan kepada Nabi pada satu malam dari bulan Ramadan. Di salah satu malam bulan Ramadan, Hudzaifah itu pernah menemui Nabi. Ternyata pada saat beliau berjumpa Nabi, akhirnya baginda Nabi pada saat itu sedang berdiri melakukan sholat. Ketika Rasulullah di situ melakukan takbir, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Setelah takbir, beliau Gusti Nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa redaksi yang berada dalam kitab ini menggunakan adat summa. Summa ini menunjukkan makna kemudian. Artinya bukan berarti Rasulullah setelah takbir langsung membaca surat Al-Baqarah, tidak. Beliau itu membaca Fatihah, setelah Fatihah lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Setelah baca surat Al-Baqarah kemudian beliau membaca surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ini menunjukkan bahwa ayat yang dibaca Nabi atau surat yang dibaca Nabi ketika sholat di malam Ramadan itu tidak main-main panjangnya. Ini mungkin kalau kita sholat itu paling panjang mungkin Alhaakumut Takatsur atau Qul Ya Ayyuhal Kafirun, tapi Nabi tidak. Ini untuk pribadi Nabi, nggih. Artinya beliau Hudzaifah itu menjumpai Nabi dalam rutinitas pribadinya, ini tidak bersama sahabat. Nabi itu sangat serius ketika ibadah kepada Allah secara pribadinya, artinya dalam urusan dirinya, tidak bersama dengan jemaah. Ini jadi pelajaran penting, artinya tugas kita masing-masing dalam menghidupkan layali Ramadan itu hendaknya betul-betul dimaksimalkan dalam membaca Quran, dalam memperpanjang sholat. Tapi tidak berarti ketika kita nanti berkumpul dengan banyak orang, artinya dalam wilayah publik. Kalau dalam wilayah publik misalkan kita menjadi imam di masjid yang kebetulan masjidnya itu jamek, jamaahnya di situ jamaah yang ghairu maksurin, jamaah yang tidak terbatas dan tidak permanen, yang terkadang jamaahnya itu ada yang orang baru, peserta baru seperti di pinggir jalan, itu kita harus menyesuaikan kebutuhan atau hajat daripada makmumin. Karena di antara makmum itu ada yang punya hajat setelah tarawih atau setelah sholat yang lain di malam Ramadan untuk melakukan aktivitas yang lain. Maka kita sebagai imam jangan memperpanjang bacaan Al-Quran, bacaan surahnya, sehingga membuat mereka, para orang-orang yang jemaah, kemudian bisa membatalkan terhadap hajatnya. Itu tidak baik. Berbeda nanti ketika kita itu dalam ibadah khusus untuk pribadi kita. Kita sholat tarawih misalkan di rumah sendirian, itu baru diperpanjang, itu tidak masalah. Nabi menunjukkan demikian. Pohon lanjut. Jadi itulah yang dilakukan oleh Gusti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa indaha. Ketika Nabi di situ sholat membaca surat-suratan dan kebetulan berjumpa dengan ayat yang berisi tentang takhwif, sebuah ancaman, maka beliau memilih untuk berdiam sejenak.
Wa fi riwayatin an Hudzaifah, dalam satu riwayat yang lain, yang ini juga sama dari Imam Hudzaifah, beliau mengatakan bahwa saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Tentunya ini di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah di situ memulai surat Baqarah dan membaca hingga nyampe pada permulaan 100 ayat. Kemudian saya mengatakan, yarka'u, oh ini Nabi akan ruku setelah ini. Ternyata tidak. Nabi terus membaca sampai pada ayat ke-200. Saya mengira Nabi akan ruku setelahnya, ternyata beliau tidak. Beliau terus membaca sampai menghatamkan Al-Baqarah. Saya kemudian menduga beliau akan ruku, ternyata tidak. Rasulullah melanjutkan membaca surat An-Nisa. Ini sampai selesai. Barulah kemudian Rasulullah di situ ruku, dan dalam rukunya beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi. Dan Imam Hudzaifah di situ mengatakan bahwa rukuknya Nabi itu kadar panjangnya atau lamanya persis dengan lamanya beliau berdiri. Begitu juga sujudnya Nabi. Itu sama, semuanya itu dalam kadar yang sangat lama. Dan ketika Rasulullah di situ membaca ayat, kok ketemu dengan ayat yang menjelaskan rahmat, maka Rasulullah di situ memohon kepada Allah tentang rahmat itu. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengan ayat azab, maka beliau memohon perlindungan. Dan ketika Rasulullah membaca ayat yang di situ terdapat tanzihun lillah, menyucikan terhadap Allah, maka beliau memilih untuk membaca tasbih. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita bahwa malam-malam Ramadan itu betul-betul harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan kemudian meningkatkan ibadah melebihi bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.